أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुझे साथियों सबको ईद मुबारक और بسم الله الرحمن الرحيم أفضل ذكر كلمات لا إله إلا الله 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 لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك
या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 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 या मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह 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 अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अब ज़िक्र खफी दिल में अल्लाह होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।